चावडेर जे गायतोंडे मैदान आसा तेजी समोर आज जी रस्त्यार जी गोरू भोंवतात ती आज अशी गेली सदांच म्हळ्यार गोरू ही मरत आसात आनी आज सुद्दां एक गाय हांगा मरण पडला। त्या भायर माशें दापटाक थंय सुद्दां आज एक जो घर वयता आसतना एक मोटरसायकलीचेर वयता आसतना गायी आपटोन तो आज हॉस्पिटलांत हाडून तेजी मरण जाला। अशी सबंद काणकोणभर आनी गोंयभर जी गोरवां जी बेवारस जी जे शेतकरी लोक पोसपा जायन जावन जेन्ना पळय ते तेंचेर दुर्लक्ष करतात आनी ती गोरवां रस्त्यांनी भोंवतात आनी ती रातची जेन्ना पळय ती रस्त्याचेर येवन आपली बसतान मांडटात तेन्ना कोण तरी रस्त्यान जी वाहनां वयतात तितून भितर दुचाकी स्वार आसतात चार हेजे आसतात तांकां खबर नासतना ती गोरवां आपटातात आनी ती मरतात। तेका लागून खरें म्हणल्यार लोकल जी बॉडी आसा किंवा म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायत किंवा सरकार हेजेर खरें म्हणल्यार गंभीरपणान ज्या पद्दतीन लक्ष घालपाक जाय तेजेर जायना। तेका लागून हे कितलेशे एक्सिडेंट जावन हे घडत आसतात। गेली म्हाका दिसता 4-5 वर्सां जालीं हांव कामधेनू गोरक्षा संस्था अशी एक आमी गोशाला आमी खोतीगांव मणे खोतीगांव हांगा एक थंयची एक जमीनदारान आमकां आमचे संस्थेक जमीन हे केली आनी त्या हितूंक आमी गोशाला हे केल्ली आसा। गोशाले हे करून आमी सादारण आता म्युनिसिपालिटी आनी खोतीगांव पंचायत आनीक लोकल हेंचे कडेन MOU करून सादारण आमी काम चालू केल्लें आसा। सध्या आमचे फुड्यान 200 गोरवां आसात, 8 जाण सुमार मनीस आहात तांकां राखपाक आनीक पूण ज्या पद्दतीन आमकां तांकां फायनान्शियल जे हे जाय जी स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम म्हणून जी आसा गोवा सरकाराची खरें म्हळ्यार बरी स्कीम आसा आनी ती खरीच योग्य पद्दतीन जर तेजो इम्प्लिमेंटेशन जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोशाला जे चलयतात तांकां ही गोरवां रस्त्यावयली व्हरपाक व्हडलेशी त्रास जावपाक मागता अशें करून तुमी गोरवां लोकांक रस्त्यार सोडलाय पूण तेंची एक बजरंग जे गौशाला आसा हांव मागता तुमचे कडेन अशें कितें जालें जाल्यार तुमी पळयलें गौरेशार रावनाकाय कोणा तांकां मोट्ट म्हणल्यार रावनाकाय एकल्यान फुडाकार मुखार सरोन तांकां व्हरोन थिंगा व्हरोन हें करचो जाता। खूब गोरवां आमगे रस्त्यार रातचे उरता ती एक फावटी कलरां आसता ती रातची काळे म्हळ्यार कारण हांव टॅक्सी ड्रायव्हर म्हाका खूब फावटी प्रॉब्लेम जाता ती ग्रे कलर जावं असले कलर उरता कळना। सो जाता तितले बेगीन आमगे जे काणकोणाक जे अशें जाता हें जावपाक बंद जावचें म्हणून एक गौशालाचें बरे भशेन करून आमकां दिवचें अशें हांव मागतां। पळयता हो जो इन्सिडेंट आहा हो काणकोण माश्यां दापटा म्हणटा थंय जाला। आयज काणकोणाक तो गायेचो जो अपघात एक्सिडेंट जाला 3 जाले आयज पैंगिणी काणकोण आमगेले पैंगिणी माशें आनीक लोलये हांगा खंय चावडे सो हे जावन एक मनशा जीव गेल्लो आसा। आमचे जे वेटनरी ऑफिसर आहा तांकां हांवें पर्सनली आतां फोन केल्लो तर ही गाय हांगा पडली आशिल्ली कळ्ळो का दोनी फोन म्हाका तेंचे ऑफ मेळ्ळा। सो हांवें मागीर इन्क्वायरी केली वचून मातशी गौरेश आमगेलो भायर येयली म्हणटा तो आनी दामोदर च्यारी ते मनीस थंय आसा म्हणून म्हाका कळ्ळें। हांवें तांकां फोन केलो ते ऑन द स्पॉट कॉलार ते मागीर रिस्पॉन्स केलो। आतां ते येवन आमी एक चावडेर तशें मामलेदारा मुखार आमगे हें आशिल्ली ते जाल्ली ती इन्सिडेंट ती आमी गाडी हें केला आतां सगळ्याक आयला। सो हांव इतलीच रिक्वेस्ट करूंक सोदता एक सरकारा कडेन स्पेशली आमदार आमचो तशेंच CM सर जे एक गौशाला लागून जे आमचे जे चलयताय त्यांची एक तुमी मिटींग करची तांकां कितें डिफिकल्टीज आहा ते कितें आसा ते बसून मातशें विचारचें। तेमी खूब रिक्वेस्ट केल्ली आसा गौशाला ते आमकां करून दिवची म्हणून ती तेंची मातशी मनार घेवची तुमी फुडाकार घेवचे अशें म्हणून हांव तुमचे कडेन एक मागणी करूं सोदता सर। आज आमी पळयता की एक सायडीक गायची कत्तल जाता आनी दुसरे सायडीक गोरू आहा एक्सिडेंटान थिंगा काबार जाता। हांव सगळे लोकांक एक मागणी करता की बाबा तुमी विचार करा। तुमी देवा पान काडटा पान काडले वर गोरवां सोदूं वयता। आज जी अशीच परिस्थिती उरली जाल्यार ते पान कोणा दिवपाचे तुमी विचार करा। म्हाजे सांगपाक म्हणणे इतलेंच की मागणी इतलेंच की बाबा तुमी विचार करा। ही मनजात रस्त्यार उरता मातशी सवका चलयात आनी सरकाराक एक विनंती कितें काय म्हणल्यार हेजेर मातशी दक्कल घेवची। हर एक खेपे आमी आयकता 11 म्हशी उडयली, एक गाय गेली, एक बैल गेले, पूण आज एक तरणाटो 23 वर्साचो भुरगो मेडिकल स्टुडंट आज एक दोतोर एक ना जावन गेलो फ्युचराचो। The Voice.